junking sa petition of Nordeco na declare nga unconstitutional ang Republic Act number 12144. Pwede niyo makuha na to ang inyong statement, sir. Sige, allow me to read our statement which we released yesterday. Double Light and Power Company welcomes the recent ruling of the Supreme Court of the Philippines dismissing the petition filed by the Northern Davao Electric Company or Nordeco, challenging the constitutionality of Republic Act number 12144. RA 12144, which grants and expands the franchise authority of Double Light to operate and maintain an electric distribution system in the designated areas, was duly, as an designated areas, this sa Davao de Oro and Davao del Norte na, entire Davao del Norte, was duly enacted by Congress and signed into law. The law expressly authorized the utility company to construct, install, establish, operate, and maintain facilities for the distribution of electric power within its expanded coverage area. It further provides the regulatory oversight by the It further provides for regulatory oversight by the Energy Regulatory Commission to ensure that operations, rates, and services remain compliant with existing laws and standards. In dismissing the petition, the Supreme Court effectively affirmed the presumption of constitutionality accorded to acts of Congress and recognized the validity of the expanded franchise granted under Republic Act number 12144. The court's decision not to issue a temporary restraining order allows the law to move forward as planned and enables the company to carry out the responsibility granted under it. While the company acknowledges Nordeco's position regarding its existing franchise, the law clearly provides for an orderly transition rather than a permanent overlap of distribution services within the same areas. Nice statement among President, allow me to read this statement. We look forward to the opportunity of meeting with Nordeco to discuss transition process. We aim to work collaboratively to ensure an orderly handover of services and seamless experience for consumers in its expanded franchise area. Muna siya masasahe or resulti sa mong Presidente. So Double Light remains steadfast in carrying out our mandate in accordance with the Constitution, existing statutes, and regulatory rules. Its priority is to ensure continuity of electric service, uphold legal processes, and work towards service improvement for the benefit of the communities within its franchise area. Okay. Anyway, sir, so karon na to, sir, no, giingon sa Supreme Court walay coexistence. Wala, sir. Walay coexistence. So meaning, ang franchise solely gihatag na sa Double Light. Yes, sir. As mentioned, it's klaro to siya. Ang una magwad is that the katong petition nila is actually to request for TRO on the 12144 or questioning the validity of the Republic Act 12144. But again, nag-mention ang i-dismiss to siya sa Korte Suprema, and ang subot-pasabot ani valid and regular ang balaod na Republic Act 12144. So meaning ba ni sir na ay implied na repeal sa gigrant sa ilaha na franchise? Yes, sir. No, kaya sa substantial sa inyo na gi-dismiss naman siya sa Korte Suprema. And dito po sa itong tanawon ang balaod sa 12144, adunay 2 years na transition period ang ihatag ang balaod para again 2 years na transition period. Yung transition period mo na siya nagsulat sa Nordeco requesting for them to sit down with us para masturyahan ang kaning transition na ginatawag nato, because clearly stated also sa balaod na dapat dili gyud kanang ma-interrupt atong service sa mga customers dito sa Davao de Oro, Davao del Norte. On the question of Sir Fermin, kini ginaingon na kuan daw kuno nangilog daw mo og mga facilities daw dira sa Davao del Norte nga murag nganong kuhaon daw ninyong facilities sa Nordeco.
Ang sa ito bag ani sa Davao Light. Sige sir, no, naamang good tayo expropriation case na gipasa no kay tungod manggod na kapilan ka nagsulat sa existing franchise sa existing kanang distributor dito sa Davao Norte and Davao de Oro. Unfortunately, na sila di sila makiglingkod, no? Di sila mulingkod and storya sa kaning ginatawag na transition na ginatawag nato. So mo natin file na expropriation case which na grant to a leave no na katong RTC Panabo branch sa memory sorry no Branch branch 34 no nag-issue og writ of possession in favor sa Davao Light no concerning sa katong ginatawag nato na expropriation case involving the distribution asset sa Nordeco. So wala nato ni sa tong term nila gilog but kani order ni siya sa korte and gi-turn over sa muang asset sa kaning sheriff atong February 25. So kay gi-turn over naman sa mo tong asset and nag-expire po nilang kontrata sa katong Mindanao atong Mindoro Grid Corporation mo tang enter po to an agreement with them na to be the provider sa og kuryente karon dito sa Igacos or Island Garden City of Samal. Kaya di pa magud connected ang Igacos sa mainland no sa grid. So probably in duha ka buwan gikan karon ma-connect na nato siya sa grid and para maka-provide ng gitag stable supply sa og kuryente na sa Igacos. Okay. Sir, kumusta tong mga expropriation cases na gipang file pending pa ba ni? Yes sir, agulatan tapod sa katong unsay kung nanabay ka ng decision ang korte ani sa ubang mga areas kung asa ka nag-file o ka ng expropriation case. Sir, pwede pa explain na lang for the benefit of for the sake of discussion lang no kay magnay nang utana kay expropriation dapat government ang mubuhat ana no kay murag under sa katong doctrine of eminent domain sa atong constitution dapat gobyerno ang mangusog ana but right now nganong si Davao Light o kinsa bay bayaran ni Davao magbayad ba ang Davao Light sa government para makuha tong mga assets? Sir, actually yes, ang korte po mo decide ana ng kung pila ang mo na next na step once na turn over ni mo ang asset and ikaw na nag-operate. The next part actually ana is to determine kung pila tong ang bayaran nato sa asset sa current asset sa Nordeco. Sir, So naatay na proseso na siya, I believe wala to na siguro nato ay nato na siguro again no naatay mga ipagawa sa mga announcement gihapon related ani and sa ubang mga cases sama siguro nako ato na lang ko latong decision sa korte. So sir, ang kwan ani sir, ang expropriation case, ang basis ani is the Republic Act 12144. Yes po. Para mo na siya naghatag og legal basis na i-expropriate sa Davao Light although government process na siya para mahatag sa inyo and then the court will decide kakinsa magbayad. Yes po. Tama ba to ako pagsabot sa kay murag daghang magug na natingalagod na oy ngano expropriation di ba dapat government na siya nga kuan entity nga mukuan na no under sa katong giningon ako nga public domain doctrine sa atong constitution. Anyway sir, more questions gikan sa mga kauban and now